बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बांझपन ख्वातीन में हो या मर्दों में हो, दोनों के लिए एक अज़ियतनाक बीमारी है। और बेसिकली तौर पर बांझपन क्या चीज़ है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, ख्वाह वो ख्वातीन में हों या मर्द हज़रात में हों। और जब आपको पता चल जाए तो उसके लिए कौन से टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में अपने दोस्तों को बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपने दोस्तों को बांझपन की होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आजिला अता करे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और आप जिस दोस्त तक इस वीडियो को पहुँचाएंगे उसको भी फ़ायदा होगा। और स्पेशली उन दोस्तों के तक इस वीडियो को आपने ज़रूर पहुँचाना है जो बांझपन का शिकार हैं। दोस्तों, बांझपन एक ख़तरनाक बीमारी है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मिलियन जो है कई मिलियन जो अफराद हैं शादीशुदा, वो बांझपन का शिकार हैं और उसकी बेशुमार किस्म की वजूहत हैं। आज मैं आपको चंद वजूहत बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बांझपन बेसिकली चीज़ क्या है। दोस्तों, औलाद का होना या ना होना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करवाना ये आपके इख्तियार में है। और उसके लिए टेस्ट करवाना और फिर उसके लिए जनाब आपने अच्छा तरीका इलाज अपनाना ये आपके ज़ुमरे में आता है। बांझपन बेसिकली वो तमाम ख़वातीन हज़रात जिनको शादी का 3 से 4 साल का अरसा गुज़र चुका है और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, कोई उम्मीद नहीं लगी, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि ख़वातीन में या मर्द हज़रात में, मर्द या औरत में बांझपन का मसला ज़रूर है। और फिर इसके साथ साथ जो लोग इस ज़ुमरे में आते हैं उनको 3 से 4 साल हो जाते हैं तो उनको फिर लामाला अपनी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर ख़वातीन को इस जो है मर्ज़ का जो है बीमार समझा जाता है और अक्सर उनको बेदरेग मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं, बेदरेग मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा करवाई जाती हैं, टोटके इस्तेमाल करवाए जाते हैं, तावीज़ गंडे करवाए जाते हैं, बहुत सारा कुछ करवाया जाता है। लेकिन उससे पहले किसी टेस्ट मतलब है वो कोई टेस्ट नहीं करवाते, पहले से ये काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको जो मैं अलामात बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको वजूहात बताने जा रहा हूँ, अगर वो अलामात और वजूहात हैं तो फिर दोनों के लिए कौन से टेस्ट जरूरी हैं वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या है कि इसके लिए बहुत सारी जनाब अलामात होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मर्दों में जो बांझपन की वजूहात हैं वो क्या हैं। मर्दों में बांझपन बहुत सारी वजूहात की बिना पर हो सकता है। अगर किसी मर्द में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की जिनसी बीमारियाँ हों और स्पर्मेटोरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, नाइट फॉल का बहुत ज़्यादा हो और शादी से पहले वो जो है वो बहुत सारी गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस रहा हो और फिर इसके साथ साथ मौरूसी मसाइल हों, एज़ोस्पर्मिया हो, अस्थीनोस्पर्मिया हो और या ओलिगोस्पर्मिया हो, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मर्दों में जो सूरत इंतज़ाल होती है और कसरत मुबशरत हो या फिर डायबिटीज़ पेशेंट हो, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं, बहुत ज़्यादा तम्बाकू नोशी करते हैं, मशतनी का जो है बीमार शिकार रहते हैं शादी से पहले, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके साथ साथ जो मर्दों में बांझपन की अलामात ज़ाहिर होती हैं वो कौन सी हैं वो भी आप नोट फरमा लें। सबसे पहले मर्दों में हार्मोनल अदम तवाज़ुन होता है और इसकी वजह से उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, उनको जनाब सूरत इंतज़ाल का प्रॉब्लम होता है और इसके साथ साथ जिनसी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं होती है और उनके जो टेस्टोस्टेरोन हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और इसके साथ साथ टेस्टिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा जनाब इंजाल में दुश्वारी हो सकती है, सोजन हो सकती है, कोई गांठ हो सकती है, रगें फूल सकती हैं, उन्होंने तनासल बरकरार रखने में एरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो मैंने आपको बता दिया है, इस तरह की वजूहात अलामात हो सकती हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है स्पर्मेटोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा नाइट फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है और फिर इसके अलावा अगर कोई चोट लगी है, कोई मोरूसी प्रॉब्लम है, इस तरह की अलामात अगर सामने आती हैं तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है।
اور سب سے زیادہ ذکاوتیں، صورت انزال، سوزاک، اس طرح کی جو علامات سامنے آتی ہیں وہ بھی یہ پرابلم کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ خواتین میں بانجھ پن کی بہت زیادہ علامات جو پائی جاتی ہیں، معاشرتی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ الجھنیں اور معاشی مسائل، اس کے ساتھ ساتھ طبی وجوہات اور فطری جنسی عمل جو ہے وہ بھی اس راہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خواتین میں مینسز ڈس آرڈر بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر بہت لیٹ شادی ہوئی ہو، یعنی اوور 40 کے بعد جناب جا کر اگر شادی ہوئی ہو لیڈیز میں، تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شادی تاخیر سے ہو یا پھر جن کے شوہر بہت زیادہ آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، ان میں یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اگر جو ہے وہ بیکیج پین ہو، لیکوریا ہو، اس طرح کی پرابلم ہو تو پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ثانوی جو جزوی جو ہوتا ہے بانجھ پن، وہ یہ ہے کہ بار بار ان کو اسقاط عمل ہو جاتا ہے، یعنی مسکیریج ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں جو علامات رونما ہوتی ہیں، جب جن علامات کی بنا پر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو بانجھ پن کا مسئلہ ہے، وہ کیا کیا ہیں؟ اگر جنسی خواہش کا بہت زیادہ بڑا ہونا لیکن انجام دینے میں پرابلم ہونا، اس کے ساتھ ساتھ یوٹرس میں انفیکشن ہونا، یوٹرس کا داخلی درجہ حرارت غیر موافق ہونا، اور یوٹرس میں انفیکشن، یوٹرس میں رسولی، یوٹرس میں یوٹرائن فائبرائڈ کا بن جانا، یوٹرس میں اور مختلف قسم کے انفیکشن کا ہو جانا، ٹانگوں میں درد رہنا، لیکوریا کا بہت زیادہ ہو جانا، اور جو ہے مینسز ڈس آرڈر یعنی ان ایام میں شدید قسم کی درد، اور پھر یا بہت کم ہونا یا بہت زیادہ ہونا، نظر کی کمزوری، سر کا چکرانا، اور اس کے ساتھ ساتھ سر درد، چڑچڑا پن، غصہ، اور معاشی اور معاشرتی مسائل، اس طرح کی چیزیں بھی ان جو ہے خواتین کے بانجھ پن کے لیے علامات میں یہ رونما ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مردوں اور خواتین میں بانجھ پن پایا جائے تو اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ خواتین میں مختلف قسم کے ٹیوب ٹیسٹ ہیں، مختلف قسم کے بلڈ ٹیسٹ ہیں، وہ جناب آپ اپنی جو ہے لیڈی ڈاکٹر سے کروا سکتی ہیں۔ مردوں میں ایزوسپرمیا، استینوسپرمیا، اولیگوسپرمیا کے لیے اور سوزاک کے لیے، یا اس طرح کی جتنی بھی انفیکشن ہوتی ہیں، یا اگر آپ کے جو سپرم ہیں وہ لولے لنگڑے ہیں یا اس طرح کا کو پرابلم ہے، مردہ ہیں، تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سیمن انالائسس ٹیسٹ، وہ آپ جناب کروا لیں۔ اس سے آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو پرابلم کیا ہے اور آپ اس کے لیے کون سا طریقہ کار آپ اپنائیں، کون سا علاج۔ اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو آپ کوئی بھی اچھا جو ہے علاج آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ اس میں ایلوپیتھک طریقہ علاج اپنائیں، ہومیوپیتھک طریقہ علاج اپنائیں، ہربل طریقہ علاج اپنائیں، کوئی بھی اپنائیں، لیکن مستند ڈاکٹر سے آپ جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ انشاءاللہ ٹھیک بھی ہوں گے۔ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن علاج بھی سنت ہے، آپ اس کو ضرور کروائیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔